So good day to you, ma'am. I'm here to report about the disease and pest of carrots. So what is carrots? So carrots is grown for its edible root. The carrot produce a rosette of 8 to 12 leaves about above ground and fleshy conical taproot below group. So ang carrot is kind of vegetables na ginatanom siya sa pagi sa direct seeding. So after for how many weeks or weeks and months ang weeks after mga weeks pila ka gikan sa pagtanom ang carrots, which is mutubo, like pino kayo. So after di apply ang mga fertilizers and then organic para sa iyang paspas pagdako. And then after pila ka months o 3 months, so ang kanang carrots, which is dagko na kayo, pwede na nato siya ma-harvest, which is inani na kadagko. So ang sa out of sa isa ka lata sa carrots, nagi pipilaan na naadyo yung mga daot-daot, di ba, na sakit-sakit na nakuanan sa disease or sa mga pest. So about maabot po ta sa disease o unsa nga mga disease o mga disease o mga pest ang ato ang ma-encounter sa carrots. So after 3 months harvest na sa ato ang carrots, and then mato na puta sa unsa man nga mga disease ang maabot sa carrots. So okay, so unahon na to niyang Alternaria leaf blight. So kaning Alternaria leaf blight is a disease emerged between favored by wet foliage and warm weather, and rain and fog enhance the development of the disease. Fungus survive in soil on crop debris, but it's killed when the debris decomposes. So ang kaning Alternaria leaf blight di ay kuya ang image ang kuya kay ni siya, guys, kay ang dahon murag magilo, and then murag mapaingon og kalata. And then pag ang weather is kanang walay init kundi kanang mga fogs, kanang mga dagom like inana bitaw, so bugnaw. So mao ni ilahang favorite spot, paborito nga weather kay nga para atakihon ang dahon sa carrots, which is nga dako pug kayo ni siya og dako kay ni siya ma-damage kay dili lang niingon nga isa ka crop or isa ka dahon o isa ka dahon sa isa ka punuan, kun dili daghan jud. Kung dili ni matabang og kuan spray gamit atong mga chemicals, ang kani siya, guys, ang naay posibilidad nga imuhang carrots malata, apil ang unod malata. So ato ta sa ikaduha, Cercospora leaf blight. Disease can be introduced through infested seed and spread by wind or water splash. Symptoms usually occur or younger foliage first. So ang kaning Cercospora leaf blight is maumao lang siya sa Alternaria. Kaso ang kaning Cercospora if ang dahon nimo ani mas labaw pa kung kay iyahang tananon, dili pala sa Alternaria leaf blight nga that's by kada tumoy lang sa dahon ang iyahang atakihon, kundi kani tibuok. So makakospo ni siya sa kanang kalata. Imbis imuhang carrots nga 2 months, example lang imong carrots nga 2 months, nagi posibilidad nga dili nakabot og 3 months kundi malata gyud siya. And then usay sa mga daot-daot kanang mga sa seeds, kani magdaot-daot imong seeds kana inana mo hinungdan nga naay mga spot ang dahon. So ang ikatulo, root knot nematodes. Damaged carrot roots are twisted and deformed with much forking and the presence of cubby galls and the outside of the roots. So kaning root knot nematodes gabi jud kay ni siya damage sa ato ang carrots. So ma-deform ato ang carrots, imbis nga mutag as
ang uban na mumugbo, mubalik ko, na magtubo-tubo sa kilid, which is kanang mga existing root niya nga wala kagawas. Mao na hinungdan nga mga ma-RG jud na siya, dili na siya madala sa market. So ang kanang mga inana nga sakit, kinahanglan gyapon na siya gi-applyan og mga fertilizers, di ba, para makontrol ang nematodes. Kay kung sobrang nematodes, naagi posibilidad nga imuhang carrots or ang imong mga tanom, biskag unsa nga tanom, madaot, ma-deform, di ba? So magets naman ninyo na, di ba, makita man ninyo niya sa slide ang ang image ana og unsay mga porma niya, unsay mga sakit sa unsay mga symptoms. So matuta sa ikaupat. So aphids it is primarily an early season pest and transmits virus disease, carrot rust, fly damage to carrots surface caused by larvae tomaling. So kaning aphids, number 1 jud nga kontra sa carrots. Biskan gagmay pa kayo ng imong carrots, inanip kumbaga inanip ang size, kinahanglan kayo na atimanon and then gamitan na to excuse me, gamitan na to mga chemicals nga i-spray. Kay ang aphids dili magpili, maguwang, mabatan-on man na imuhang tanom, imuuna diha na sila magpuyo hangtod nga kanay imuhang carrots inigdako paingon japon og kalata. Dili na sila mawala kung dili nimo na madali-dali or dili ka maka-advance og spray sa imong tanom. Kay kung magpa-late ka, ang kanang aphids number 1 jud na siya, magtapok-tapok jud na siya. Kung dili lain kayo tan-aon kay magmapa-mapa ang imong carrots tungod sa aphids, and then dito na sila manganak. So dito managhan, dili lang kay isa ka punuan, kung dili kung malukop jud kung dili ni matimanon. So kinahanglan gyud ato ang disease, mga disease and pest gyud, kinahanglan jud nato nga kinahanglan gyud nato nga ato ang walaon sa atong farm. Kinahanglan nato patalon, kumbaga sa sakit patalon nato dito. Dili na ta, kung makagasto man ta, maka-cost man tagdag ko nga mga medisina or mga chemicals, okay ra na kaysa naman sa imong pasagdan lang nimo nga imong crop inig-harvest out of 50 sacks of carrots, wala na, mahimo na lang 35, 20, wala, lugi kay and then ang cost pud nimo ay mong hago makwits. So ana lang guys, and thank you. Existing solution of disease and pests of carrots. The two existing solutions are synthetic fungicide and fumigant nematicides. The synthetic fungicides can be used both to prevent and to treat this disease. Muna siya ang ginagamit para maiwasan ang mga disease sa atong crops. Fumigant nematicides are available for use against plant parasitic nematodes, sprayed with a strong jet of water to knock aphids from leaves. Insecticides are generally only required to treat aphids if the infestation is very high. So, ginagamit ni siya pag kusog kayo ginagamit ni siya if the infestation is very high, then kailangan siya gamitan o kanang kusog na pag sa tubig para matanggal ang aphids sa leaves. A simple method for carrot rust fly control is to use floating row covers at planting time. This prevents the parent carrots pests from accessing the soil around your plants and laying their eggs. So, mao ni ang ginabuhat para maiwasan nga mangitlog ang mga pests sa ilalim sa yuta or sa atong plants. Ang ginabuhat is kanang butangan og planting row covers, inig magtanom ta og mga crops, or for example is carrots. Biotechnology technique or method. First is PRC. When we say PRC, means polymerase chain reaction. It's a test to detect genetic material from a specific organism such as virus. So in PRC, it is a strategy developed in the late 80s to provide information on one or both sides of known DNA region, or to clone editing
or encoding or gene regulatory sequences from unsequenced species. The genomic DNA of recept carrot plant was isolated using an oxygen in United States kit for DNA instruction according to the main factor protocol. Presence of the target gene in the genome of the obtained transgenic carrot plant was confirmed by PRC or polymerase chain reaction used to DNA-based technique of PRC have been critiqued in the published literature. In addition to resistant breeding, genetic engineering was also used to accumulate some special component by expressing characteristic gene in carrots. A solution of the problem of this crop proposed solutions transgenic of carrot. Transgenic plant generated for this purpose of capable of expressing combinant proteins including viral and bacterial, antigens and antibodies. Common food plants like banana, tomato, rice, carrot, etc. have been used to produce vaccine against certain diseases like hepatitis B, cholera, and HIV, etc. Thus, the up and down regulation of desired genes which are used for the modification of plants have a marked role in the improvement of genetic crops. In this review, we have comprehensively discussed the role of genetic engineering in generating transgenic lines cultivars of different crops with improved nutrients quality of biofuel. So, solution na nga problem no kay kailangan siya kailangan i-vaccine na to ang like banana, tomato, rice, and carrot o dagan pa nga mga crops no para dili siya matapdan og mga diseases like hepatitis B, cholera, and HIV, etc. Regulations. The formulation of the Philippines National Standard for Carrots, PNSBAFPS 38 in 2006 was initially drafted by the Bureau of Agriculture and Fisheries Product Standards. Food Terminal Incorporated Quality and Grade Specification for Carrots in 1981 and CBT product grades, packaging, sorting, and seasonality in 1994. DA Administrative Order Number 9 Series of 2010 Rules and Regulation governing the importation of agricultural and fish and fishery aquatic products, fertilizers, pesticides, and other agricultural chemicals, veterinary drugs, and biological product into the Philippines. Carrots must be free from damage caused by growth cracks, sunburn disease, and insects. 5.3 Grade 3 consists of carrots which meet the following requirements. The basic requirements include that with similar varietal characteristics, well-trimmed, firm, not excessively rough, and not seriously mishapen. So, how can we prevent the disease of carrots? So, evenly moist soil is good for healthy carrot growth, but soggy soil that holds water promotes root and crown rot diseases. Another essential step in carrot disease management is choosing carrot cultivars that are resistant to certain diseases.
So that's all our report, and thank you.